ato na usab tubagon ang mga pangutana nga gipadangat sa ato ang messenger kabahin sa pangutana nila nga unsay tambal sa pirme bikugan. Okay? Kaning pirme bitaw tang bikugan, aduna siya posibilidad nga kulang og potasyum ang ato ang kalawasan. Ang una natong buhaton, pwede ta mukaon og saging. Kanang saging hinog. Kanang kardaba, pwede ra na natong lanlanon. Kilawon nato ng kardaba nga hinog. Dayon, mag-utan ta, hilig man ta mo kag-utan. Sa mga mahilig mo kag-utan, pag-utan pirme og kangkong sa Tagalog, tangkong sa Bisaya. O kangkong. Pag-utan pirme og kamunggay. Mao na imuhang isudan. Kung mahimo, maglaphaw ka og kangkong or tangkong, imuha siyang imnon ang sabaw. Ang kamunggay pod pwede imong laphawan lang og imuhang imnon ang sabaw. Kaduha sa isa ka adlaw. Kung imuhang sudanon ang kangkong or kamunggay, pwede pod og 3 times a day. Pamahaw paniudto og panihapon. Hinaot nga kining maong impormasyon maghatod kaninyo sa dakong tabang sa atong kahimsog sa atong panglawas aron magpabilin ta nga piskay og malipayon kanunay.